توجه دوی دوار که از کلیم سیبا زخمیش ولا یه خو زهرانیم سمت گیرو سمت که ما دوراوا که تم تقریر و نلارو یا زیارات हो अगर मांस के होता साहन हो दूर साहन के डरा चिना और कमरों से रेगो के प्रतु ना इस्लाम गर्मी तो बलिदली भी अब दनाली लिदली इसका गर्मी कि बंदे खुलासा के वो होती की और सच्चाई और वो जवाब आती नज़र अगर कि अवले को के खाओगे मलंगोन वक्सा وشريعة ويخو كره وسرا دلانا مو كره وسرا مش بدلاي يا بتون سرا يا جبل سرا بيا تكلا رول شو دوا قدم مو بيخدل الوقاسيون جبل يعني خامو يخلاي نشبا وش بخبرني خامو وصفه اصلا عليك دوا قارمو خامو وصفه يوم ملان غرو مو تمختا كينستو يوم سيرت مخكي كي خرج دمو سنيا كيغادا خاكيغادا يا بالبال ملا نافا قرنا كون بوسيغادا يا بعد خبرات درس تامسا زلورم زهران يم تو تپاتو دے کربلا گرمی چوک چلیگی ये करबला चुरा गर्मी दे अब वक्त चुरा गर्मी वा زهرانیم چې مولا حسین اکبر ته زنګون څنګه ویل او د لګاوله زهرانیم چې مولا حسین علمدار ته زنګون څنګه خو د لګاوله کې خدای کومه ده حیرانیم البته دا لګاوله کې بیگم تاویلیو یو وړو کې ورکه تاتا پاتا ده که جان زخمیش نیتورا ستام نوید دیده بده چتا که جان زخمیش نیتورا ستام نوید خدای ما وکا چتا چالی دله ده که ولو که ورکه ورسه زخمیش نوید ولو که ورکه که زخمیشی نغد یا غیر ستامی انسان تا ولو نگه نمازه چون که ولو که ورکه زخم ولا نده اغا انسان گوی ولا ده مولا حسین اصغر او بسلو شیپاران دیپاران خلق تولی که گتا سیمونی را هم نکوی دم ورو بچینی را هم نکوی دخت لگی و بویر کوی زمین گار و ریگونی تکریل او تاسی موشی خال لگی و بویر کوی البته مولا دا کلمات رو توجه دوی مولا دا کلمات رو خبری کولی آمنه یو غش راغلو دی هر مالا اسپانتی آمنه یو غش راغلو دی هر مالا ادارات شده ادارات مگوشان ادارات یعنی من الاوزونه الا الاوزونه خشم مطمون ایلو بگنام وربنا پوری حال زخمی کرو من العنصري إلى العنصري يقوم يقول وربنا پوری حال زخمی کرو الله حسین کلی اسکار هنکون بلدو منقلب شو بالکل منقلب شو لیکن دیوا چه مولا حسین صبر ختم شی حق شو حوالا صبرا یا حسین صبرا یا حسین حسین صبر وکړه برداشت وکړه حسین صبر وکړه مولا اوس روان شو خیمو ته په زه حیران یم اوس دا ورکه سکینه بیبي ته صبر وکړه